every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Welcome to my YouTube channel, Diary of Tibet. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel, especially for you who are new in my channel. Please subscribe my channel and like, or comment. Okay. Selamat datang di channel YouTube saya, Diary of Tibet. Nama saya Tia. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan kasih like. Kalau yang tidak suka, silakan dislike. Tolong di komen, dibagikan, dan di subscribe. Di subscribe. Dan bagi kalian yang, khususnya bagi kalian yang baru di channel ini, tolong di subscribe ya. Okay. Today I'm going to read Aries because I just upload Pisces and now I'm going to read Aries. Gue akan bacain Aries karena gue terakhir upload Pisces tadi. Sekarang mau bacain Aries. Tinggal Aries sama Taurus doang sini. Kalau bisa gue kerjain malam ini Aries dan Taurus gue kerjain, tapi kalau emang nggak bisa gue kerjain Aries saja ya, karena tadi gue seharian ini udah kerjain Pisces. Okay. Disclaimer: this is a fun reading and this is a general reading. So I collected many random energy from several people. This reading could be your reading or it could be your person's reading. It could resonate with you or it may not resonate with you. Just take out what resonates with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. Okay. Readingan ini sifatnya umum dan hanya untuk seru-seruan aja. Saya menarik energi kolektif dari beberapa orang secara acak. Ini bisa bacaan tentang kamu atau ini bisa juga bacaan tentang orang yang lagi dekat sama kamu atau vice versa ya, karena energi itu kan terbolak dan terbalik ya, because energy is vice versa and interchangeable. Dan bacaan ini kalau memang tidak cocok dengan kamu bisa cek sign-nya sun, moon, and rising-nya kalian. Readingan ini, bacaan ini bisa cocok sama situasi kamu, bisa juga enggak. Jadi disesuaikan saja dengan situasi kamu yang ada ya. Oke, mari kita mulai. Let's get started. Spirit guide, angels, universe, divine power, angel, spirit guide, white light, God, guardian angel. Please give me a sign what will happen with Aries people during this June 2021. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light, God, guardian angel. Please give me a sign. What will happen with Aries people during this June 2000? Oops. 2021. Dear God, angels, universe, divine power. Archangel, spirit guide, white light, God, guardian angel. Please give me a sign what will happen with Aries people during this June 2021.
Dear God, angels, universe, divine power. Oh, whoa, divine power. Archangel, spirit guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen. Banyak banget. With Aries people during this June 2021. Dear God, angels, universe, divine power, angels. Okay. Archangel, spirit guide, what light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Aries people during this June 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Aries people during this June 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Aries people during this June 2021. Okay, another one. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Aries people during this during this June 2020. Okay, bottom of the deck you got six of sword. Yeah. Okay, Aries, hold on. Gila, capek. Okay, Aries. First card, I guess finally you could get out from the situation that maybe it's a toxic situation on your previous time. You have a toxic situation. I don't know what kind of toxic situation is it. It could be related with love, money, job, business, any kind. But definitely it's quite toxic because why you left that toxic situation on behind because you want to move forward to better things, better place, better situation with better people also. Di sini aku lihat ada kartu 8 piala. Sepertinya kalian meninggalkan suatu situasi yang di belakang. Pastinya ini kayak situasi toksik sih, cukup toksik, makanya kalian memutuskan untuk pergi meninggalkan situasi tersebut karena kalian ingin mencari kedamaian. Kalian ingin terbebas dari situasi yang toksik tersebut. Kalian ingin mendapatkan orang-orang yang jauh lebih bisa mendukung kalian, lingkungan yang lebih bisa mendukung kalian dan gak toksik gitu ya. Kalian memang pergi untuk mendapatkan itu semua. Kalian meninggalkan situasi yang toksik itu di belakang. Oke. Awalnya kalian tuh sepertinya mau pergi tuh ragu. Kalian mencoba bertahan di situasi toksik ini ya. Kalian mencoba untuk bertahan. Ini apapun situasinya ya. Kalian mencoba untuk bertahan. Kalian nunggu waktu yang tepat sebenarnya. Tapi akhirnya mungkin kalian udah nggak kuat atau gimana, atau mungkin situasi memang sudah terlalu toksik sehingga kalian udah nggak sanggup menghadapinya. Akhirnya kalian bisa pergi kan di sini. Oke. Kayaknya sih ini kartu pertama deh nih kayaknya nih. Oke, di kartu ini, in this card you got 3 of Wands. At first you try to hold on this situation. You wait until your ship to come. You wait till the right time to come
to execute everything, but he seems cannot be hold back anymore, so you decide to leave. You decide to leave the situation on behind. Yeah, I guess this is the second card, this is the first card. Ya akhirnya kalian tuh awalnya memang coba untuk bertahan, tapi ternyata gak kuat juga ya gitu loh dengan situasi ini, mungkin terlalu toksik atau gimana, sehingga kalian memutuskan untuk pergi. Oke. Di sini ada kartu King of Wands. Mungkin ini adalah orang yang apa ya, yang akan datang ke kalian. King of Wands ini. Setelah kalian meninggalkan situasi toksik ini, kalian akan bertemu dengan si King of Wands ini. Ini kebetulan juga sama-sama fire sign kayak kalian. Zodiac under fire sign ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Si King of Wands ini tipikal orang yang berapi-api. Dia tuh kalau udah punya mau harus dapat, tegas, dan cenderung ambisius ya, agresif juga. Dan yang namanya ambisius ya, dia bisa menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya mungkin kalian akan berdiri dengan salah satu zodiak yang tadi saya sebut, entah Leo atau Aries juga, sama Aries atau Sagittarius, atau mungkin bisa juga ini energi. Tapi si King of Wands ini kayaknya ya dia datang ke kamu, tertarik dia kayak sama kamu gitu. Itu kalau berhubungan sama cinta ya, tapi kalau berhubungan sama kerjaan atau bisnis, ini mungkin akan jadi partner kerja atau partner bisnis kalian yang baru, atau ini mungkin ini adalah bos kalian. Dan satu lagi, seorang Wands, seorang fire sign tuh demanding orangnya, gak sabaran, impulsif ya itulah. Kenapa? Kalau memang di sini orang ini jatuh cinta sama kalian, setelah kalian pergi meninggalkan situasi yang toksik ini, orang yang datang ke kalian, kenapa dia bisa datang ke kalian? Kenapa dia tertarik sama kalian? Dia melihat tuh kalian sebagai orang yang cukup stabil emosional, stabil finansial, anggun seperti seorang queen. Tuh. Okay. In here, after you leave this situation, you will finally meet this person. He is the King of Wands. He is also fire sign as you are. You could dealing with Leo or also with Aries like you, or you could dealing with Sagittarius, or it could be an energy. But all I know, once it's a fire sign, zodiac under fire sign, are Leo, Sagittarius, or Aries. Yeah, you could dealing with one of those zodiac. And fire sign person is typical of a person who act aggressive, impulsive, fiery. He's very passionate. He have a sexual desire, big. And also, he's ambitious. Well, if I say ambitious, this person could do anything just to get what they want. Okay? Just be careful. A little bit demanding. Fire sign, a little bit demanding. Or maybe too demanding. Yeah. This person, if it's love, this person have an interest with you. But if it's related with job or business, this person could be your new business partner, or your new working partner, or maybe this person is your new boss because you already live on behind this toxic situation. You got this. If you got a toxic situation on your business or your work life, after you left, you will meet this person. This will be your next partner, or you will be your next boss. If it's related with love, this person, this King of Wands, seeing you as a Queen Pentacles. They seeing you quite stable financially, you quite stable emotionally, and you look so graceful like a queen.
this one. But if this King of Wands is your business partner or your working partner or your new boss, they seeing you as a steady person, as a stable person, and they seeing you as a hard worker also. That's why they want to work with you. Yeah, okay. But I guess it's more like related with love, I guess, because they are Ace of Cups. Cups related with water sign, related with feeling. Water sign, zodiac under water sign, it could be Cancer, Aries, Cancer, Pisces, and Scorpio. You could dealing with one of those zodiac, or it could be an energy. Yeah. If it's related with love, this person, this King of Wands, giving you their heart, giving you their feeling, and it's quite big. It's not just a little. Maybe this person offering you a commitment, a serious commitment, if it's related with love. But if it's related with job or business, this person offering you a big time opportunity. And you have to take this. If you didn't take this, you will lose. Okay? If you want to get success, if you want to get succeed, if you want to get rich, get status, yeah, basically if you want to get succeed, you must take this big time opportunity. If you pass it on, you will lose. And remember one thing, big time opportunity didn't came twice. It could only came once. Ya. Apabila ini berhubungan dengan cinta, kayak sih gue lebih bilang ini berhubungan sama cinta deh. Orang ini akan menawarkan hati dan perasaan dia, dan perasaan cukup besar, cukup dalam. Mungkin orang ini akan menawarkan komitmen buat kalian gitu. Tapi kalau memang ini berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis, orang ini akan memberikan kalian kesempatan besar yang kalian harus ambil. Karena kalau kalian kesempatannya itu di skip gitu aja, kalian akan rugi gitu loh. Tapi kalau kalian ambil, kalau kalian ingin sukses, kalian harus ambil kesempatan itu. Dan yang harus kalian ingat, kesempatan besar tidak datang dua kali. Kesempatan besar hanya datang sekali. Jadi take it or leave it gitu loh. Kalian harus gercep gitu loh. Jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak milih gitu. Orang ini dia ngeliat kalian tuh ya cukup stabil ya. Kalau secara mau ini sebagai orang ini adalah calon jodoh kalian atau bos kalian atau bisnis partner kalian atau partner kerja kalian, dia ngeliat kalian tuh sebagai orang yang stabil ya, emosional dan keuangan gitu loh. Jadi dan kalian juga adalah pekerja keras. Mereka melihatnya kalian tuh seperti itu. Makanya mereka tertarik untuk jatuh cinta sama kalian. Tapi kalau ini berhubungan sama bisnis ataupun kerjaan, orang ini tertarik untuk hire kalian karena mereka melihat kalian tuh orang yang emosi itu stabil. Karena kalau pekerjaan, apalagi pekerjaan yang pressure-nya banyak ya, pressure-nya gede gitu ya, itu membutuhkan orang yang kayak gini nih, orang yang memang stabil secara emosi dan stabil secara emosi dan juga pekerja keras gitu. Karena kalau nggak stabil emosinya, digoyang sedikit dengan segala pressure dan tingkat stres yang ada nanti gampang stres kalau memang orang itu nggak stabil jiwanya atau nggak stabil emosinya. Tapi karena mereka melihat kalian cukup stabil, makanya mereka nge-hire kalian. Ini kalau memang berhubungan sama bisnis atau pekerjaan. Okay, bottom of deck, Six of Swords. You finally try to get out from toxic situation and you try to come to karma water,
to a better place. Same like Six of Swords has the same meaning like Three of Wands here. Sini kalian ada Bottom of the Deck, ada kartu 6 pedang. 6 pedang ini artinya kalian itu mencoba keluar, meninggalkan situasi yang buruk di belakang dan kalian menuju ke situasi yang lebih baik. Kartu Six of Swords ini hampir sama artinya dengan kartu Three of Wands. Not Three of Wands. Dengan kartu Six of Swords sama dengan artinya dengan Eight of Cups. Ya, the Six of Swords card here has the same meaning with this Eight of Cups. Yeah, not Three of Wands, but Eight of Cups has the same meaning. Okay, sorry, my bad. Okay, I think I'm not really concentrate. What happened here? I'm just too tired. Okay, I will clarify this with this card. God, angels, universe, even power, spirit, guide with that God. Just give me a sense of what happened with Aries people during this June 2023. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God, guardian angel. Just give me a sign. What will happen with Aries people during this June 2021? Okay. You got angels. Oh shoot. Okay, you got one? No, you haven't got a card because it's too many. Too many cards flipping over. Okay, hold up. You got angels, universe, divine power, angel, spirit, guide. Okay, you got one card. White light card, guardian angel. Please give me a sign. Okay, you got 2 cards. Please give me a sign. What will happen? Oh no, I got 2 cards. No, I just need 1 card. What will happen with Aries people during this June 2021? Okay. Dear God, angels, universe, divine. Okay. Divine power, angels. Whoa. Okay. 5 cards. Oh. Okay. Bottom of the deck is Queen of Earth. Ya Tuhan, kenapa capek sekali ya? Wait. Wait ya. I'll check. Wow. Benar kan? Okay. I think it's all about good news. Okay. First card, you got 3 of Earth. The power of creativity, recognition for very high quality work, be a team player. Yes, finally, Aries, you're going to use your creativity just to make money, just to earn money. Yeah. Because why? Because you expected high quality standard of work. And you want to be recognized by the public of your quality standard, yeah, for your high quality standard.
also you have to be a team player. You cannot work alone. You have to be a team player. Aries, di sini kalau kalian mau sukses, kalian harus menjadi team player. Jangan bekerja secara solo atau sendirian. Kebanyakan yang gue tahu tuh Aries tuh agak susah ya kerja sama orang, karena Aries tuh cenderung bossy. Kalau memang kalian ingin sukses, tolong kesampingkan ego kalian, tolong kesampingkan sisi bossinya kalian. Jadilah tim player yang baik kalau mau sukses, karena ini bisa terjadi nih, kesuksesan ini bisa terjadi apabila kalian bekerja secara tim, bukan bekerja secara solo atau bekerja secara sendirian, bukan gitu. Kalau memang ingin sukses dan ingin kesuksesan kalian tuh di notice sama orang ya gitu caranya. Oke. Dan memang kalian harus menggunakan kreativitas kalian ya. Oke. Bottom of the deck mana? Second card is the Empress. Archangel Gabriel, lavish abundance, give birth to your dream, nurture yourself and others. Yeah, because you have that kind of Empress side, Aries. You could make some. You could not make, but you could mix up between your creativity and also your nurturing your mother figure character. So that's why the masterpiece that your work will be more looks finest. Itu sih yang gue lihat ya. Maksudnya ini di sini kan kalian tuh adalah seorang the Empress. Empress itu kan adalah orang yang mother figure banget ya, yang sangat keibuan. Pokoknya tuh memang benar-benar pakai sisi femininnya kalian. Ini terlepas dari kalian tuh cowok ataupun cewek ya. Karena kan cowok dan cewek juga punya sisi feminin dan punya sisi maskulin di setiap diri masing-masing. Gitu. Dan di sini kalian tuh selain memakai kreativitas, kalian juga memakai sisi femininnya kalian. Jadi hasil dari masterpiece kerjaan kalian tuh ya terkesan memang indah, karena di situ ada sisi keindahannya itu. Keindahan itu kan bisa didapat dari sisi femininitas kita kan. Kalau kita pakai sisi maskulin kita yang gak ada indah-indahnya, yang ada malah terkesan galak dan logik dan kayak gitu-gitulah gitu ya. Tapi kalau yang bicara yang indah-indah itu kan ya kita sendiri harus feminin kan, punya sisi feminin yang kuat. Makanya kita bisa menciptakan karya yang indah atau hasil pekerjaan yang indah dan standar quality itu tinggi. Kalian mau digabung dengan kreativitas gitu loh, karena di sini kan dibutuhkan kreativitas. Di sini kalian punya sisi feminin yang tinggi. Jadi ya sisi keindahan feminin kalian dicampur dengan kreativitas kalian itu akan membawa hasil yang wow. Maksudnya gini, di sini bukan hanya bicara kreativitas dan feminin ya, bukan berarti harus berbentuk karya kerjaan kalian, enggak. Maksudnya gini, enggak harus berbentuk karya seni, enggak harus kayak gitu. Bisa juga misalnya gini, kalian bekerja di bidang arsitektur misalnya, contoh. Arsitektur kan ya memang sih dia karya seni bangunan ya, tapi kan bukan karya seni seperti nari ataupun seperti lagu ataupun seperti melukis, enggak kan, ini lebih kayak karya seni bangunan tapi lebih ke professional life daripada ke sisi artnya gitu loh. Nah di sini kalian itu bisa mencampur sisi kreativitas kalian untuk menciptakan suatu model bangunan atau desain suatu bangunan, dan kalian juga bisa mencampur sisi kreativitas dengan sisi femininnya kalian, sisi keindahannya kalian. Jadi nanti bangunannya itu yang kalian dapatkan, model bentuk arsitektur dari bangunan itu akan terkesan indah. Beda kalau kalian pakai sisi maskulinnya kalian. Kalau maskulin kan jauh lebih kokoh, gagah gitu ya. Nanti itu akan terlihat dari bentuk arsitektur hasil karya kalian gitu loh.
Kalau kalian pakai sisi maskulin, jatuhnya nanti bangunannya akan lebih terkesan kokoh, gagah, tapi sedikit kaku gitu loh. Nah kalau ini, kalau pakai sisi feminin kalian kan bangunan itu akan dia tetap kokoh, tapi bukan berarti kaku dan membosankan, tapi lebih apa ya, lebih indah gitu ngelihatnya. Kayak gitu loh maksud gua. Gak harus di sini bicara kreativitas, nggak harus bentuk karya seni kayak melukis ataupun menari ya. Nah, nggak juga kayak gitu loh. Oke. Kartu ketiga ada Four of Fire. Contentment, peace, and abundance, a happy home life, the successful completion of a project. See, after you mixed up these two, creativity plus a feminine side, which is could create something beautiful, you will get abundance, you will get a happy home life, you will get money from that. Okay, if you have money, you will feel happy, you will feel content, and you will feel peace, and your project it's quite it's successful completion project ya. Kalau kalian, benar kata gue tadi kan, kalau kalian menggabungkan di kerjaan kalian antara sisi kreativitas dengan sisi feminin, terutama bagi orang-orang yang bergerak di bidang kayak semacam properti atau bisnis, let's say kuliner, F&B gitu ya, itu kan memang membutuhkan sisi art. Jadi nggak harus kreativitas tuh nggak harus digabungkan dengan sisi feminin, tuh nggak harus berupa art berbentuk kayak lukisan gitu, enggak. Bisa juga kalian bergerak di bidang F&B, seperti kayak kalian punya cafe atau coffee shop atau restoran. Terus juga kalian mungkin punya bisnis di bidang arsitektur, atau mungkin bisnis di bidang bangunan ya. Kalau kita bicara bangunan kan kontraktor ya, pasti kan membutuhkan yang namanya arsitek ya kan, pasti membutuhkan namanya membutuhkan yang namanya sketsa bangunannya itu kayak apa sih. Jadi sebelum bikin bangunan kan dibikin sketsanya dulu. Nah itu tuh maunya kayak apa gitu loh bangunannya. Nah itu kalau kalian bisa menggabungkan antara sisi kreativitas kalian dan sisi femininnya kalian, sisi keindahannya kalian akan menciptakan hasil karya masterpiece yang memang oke banget. Dan itu kalau dijual mahal. Kalau kalian berhasil menjual itu, kalian akan dapatkan uang. Kalian mendapatkan uang, kalian akan bahagia, kalian akan merasa damai, tidak perlu pusing-pusing lagi, takut kepikiran bokeh. Dan itu bisa membawa kebahagiaan sendiri kalau punya uang ya. Beda kalau nggak punya uang. Kalau nggak punya uang kan pasti kebanyakan mikir, aduh gimana nih mau bayar ini, nggak bisa, bayar itu duitnya nggak ada gitu kan. Tapi kalau ada uang kan apapun juga bisa kalian beli, apapun juga bisa kalian bayar gitu kan. Dan proyek kalian bakal sukses kalau kalian bisa menggabungkan antara kreativitas dengan sisi feminin kalian. Kalau kalian bisa menggabungkan sisi feminin kalian dengan kreativitas kalian, itu pasti bakal bagus banget hasilnya. Tuh. Oke, di sini ada kartu Page of Water. A new person enters your life. A relationship begins a new phase. Heighten psychic abilities. Oh, oke. Nah kan bener kata gue. Sini nih orang tadi nih, si King of Wands ini nih orang baru dalam hidup kalian. Kalian akan ketemu sama orang itu dan akan akan memulai hubungan yang baru. Dan orang ini kayaknya bisa nge-trigger sisi paranormalnya kalian, sisi sixth sense-nya kalian. Nggak tahu kenapa. Kayaknya mungkin orang ini juga punya sixth sense atau semacam empath atau apalah, atau light worker atau apalah. Tapi orang ini bisa membangun sisi spiritualnya kalian. Okay. Like I told you, this King of Wands will come to you here, right? This King of Wands. Yeah. This King of Wands is a new person. Yeah. New person will come into your life. And you will start the new relationship with that person. Yeah. And I know why that person makes your spiritual
side awaken. You could be more sensitive with that kind of thing. You could be more spirituality. You could be more a little bit psychic. I don't know. Maybe that person also is psychic, also have the same sixth sense ability. I don't know. We'll see. We'll see. Okay. The last card is Page of Earth. Scholarly, dependable, patient, successful. Good news about financial matters. Wanting to do something more challenging. A new area of study. Like I told you, your artwork here, your masterpiece here is going to bring you money. Okay, and it more makes you feel more challenged to do more better than you made this. Okay, benar kata gue, ini hasil karya kalian, hasil kerja kalian yang menggabungkan antara kreativitas dengan sisi keindahan kalian itu akan mendatangkan uang. Dan di situ kalian akan terpicu dan terpacu untuk lebih kreatif lagi, untuk lebih bisa menciptakan karya yang lebih bagus lagi, gitu. Baguslah, good. Okay, Aries. The bottom of the deck you got Queen of Earth. Thoughtful, creative, warm, sensible. Make time for those around you. Take a sensible approach. Deal with challenge in a kind and understanding manner. Yeah, if you already have a money, Aries, try to share with others who have unfortunate things. Ya, di sini saatnya kalian berbagi, Aries. Apabila kalian memang sukses di project kalian ini akhirnya mendatangkan uang yang besar, ya, nggak ada salahnya kalian berbagi dengan orang di sekeliling kalian yang memang kurang mampu, ya. Kalau memang nggak bisa membagi secara uang, bagilah waktu dan perhatian kalian, gitu. Dan di sini juga dalam pekerjaan tuh kalian harus jangan cuma pakai logika, tapi juga harus pakai sense, pakai rasa. Biar sukses tuh pakai rasa, gitu. Dan memang harus punya sisi toleransi itu yang cukup tinggi, ya, sisi pengertian yang cukup tinggi. Jadi jangan maunya ngatur mulu, gitu kan. Kalau Aries kan jatuhnya kan pengennya tuh bossy ya orangnya, ya, maunya ngatur mulu, jangan kayak gitu. Oke. Love life. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Aries people during this June 2021. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign. What will happen with Aries people during this June 2021? Hold on. Ini benar-benar berantakan. Okay. Dear God, angels. Okay, I get that one card. Angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God, guardian angel. Please give me a sign. What will happen with Aries people during this June? Okay, wait. 2021, dear God. Okay. Angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God, guardian angel. Please give me a sign. What will happen with Aries people during this June 2021?
Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God, guardian angel. Okay, you got 5 cards. Bottom of the deck, romantic feeling. Okay, good. Wait up. Berantakan lagi Ini gue kayaknya harus beli meja gedean dikit deh. Tapi taruh di mana ya meja gue ya? Oke, wait. Okay, guys. First card. Pay attention to red flag. The sign are cautioning you. Yeah, be careful about what will happen. Be careful with people around you. One of them could be a backstabber. Just be careful with your love life. Be careful with your ex. Be careful with his ex. Be careful to people around you. Okay? Hati-hati dengan orang yang ada di sekitarmu, karena bisa aja orang ini akan menusuk kalian dari belakang. Berhati-hati dengan orang, mungkin dengan mantanmu atau dengan mantan pacarmu. Bisa siapa saja sih orang-orang di belakang, karena pokoknya orang-orang di sekitar kamu ataupun di sekitar pacarmu ya, karena orang ini cukup bisa mengancam hubungan kalian, bisa menjadi orang ketiga misalnya. But don't worry, this person is worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. See, like I said, you will meet the King of Wands, right? This guy, this person is worth waiting for. Seperti aku bilang tadi kan, kalian akan ketemu si King of Wands ini kan. King of Wands itu bukan berarti harus cowok aja ya, tapi bisa juga cewek gitu loh. Karena kan tarot itu tidak mengenal gender. Orang itu memang patut ditunggu. Kenapa? Ya mungkin jodoh, bisa jadi kan jodoh, kita nggak pernah tahu gitu loh. But you need to forgive and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Yes, whatever happens in the back, you have to forgive and learning what's already happened behind. You have to forgive the person who already disappoint you. You have to forgive the person who already make you sad, something like that. Jadi di sini kalau memang kalian ingin sukses di hubungan kalian selanjutnya, ya kalian tuh harus saling memaafkan dan harus saling belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan bukan berarti harus balikan, bisa juga balikan, tapi bisa juga nggak harus balikan. Tapi yang jelas kalian belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Dan jangan sampai kesalahan sama terjadi di hubungan yang selanjutnya. Dan kalian harus saling memaafkan. Kalian harus bisa memaafkan orang yang sudah menyakiti kalian, orang yang sudah mengecewakan kalian. Kenapa? Karena dengan memaafkan itu akan bisa membuat kalian itu healing atau menyembuhkan diri kalian. Jadi kalian bisa terbebas dari toxicity yang sebelumnya gitu loh. Jadi memang biar kalian tuh kedepannya berhubungan dengan orang baru tuh biar lebih plong gitu loh. Jadi nggak ada karma yang ngikut ya gitu loh. Kalau kalian belum saling memaafkan, takutnya nanti akan ada karma. Nah itu yang ribet tuh. Okay. Sini ada let your friend help you, ask for and accept support from others. Yeah, if you need help from friends, or maybe if one of your friend offering you a favor, just take it, Aries. Don't be too ego. Apabila kalian ada teman yang memberikan kalian bantuan atau menawarkan bantuan, atau memang kalian membutuhkan bantuan, nggak ada salahnya sih minta tolong kepada teman kalian. Dan kalau memang ada yang mau ngasih bantuan atau menawarkan bantuan, ya udah terima aja. Jangan ego, jangan gengsi, jangan muna. Anggap kalian memang kalian butuh gitu ya, jangan belaga nggak butuh. Okay, last card is engagement. Your love life is sending to higher level of commitment. Yeah, this could be with new person, or this could be with your past person. But I think it's more new person. Yeah, you're going to engage or marriage. Like I said, you will meet the King of Wands. That King of Wands
giving you their cups, a big cups, not just a little. And they probably offer you a serious commitment, engagement. This is his serious commitment. Seperti aku bilang tadi kan, King of Wands datang ke dalam hidup kalian dan menawarkan cinta, menawarkan cupsnya kalian, menawarkan cupsnya dia, dan cupsnya itu cukup besar gitu, bukan cups yang ecek-ecek gitu. Dan orang ini kemungkinan menawarkan hubungan yang serius dengan kalian, dan ini adalah buktinya. Pertunangan atau mungkin langsung menikah. Ini adalah bukti dari keseriusan yang orang itu tawarkan kepada kalian. Diambil aja. Okay. Bottom of the deck, you got romantic feeling. Your feelings are real and worth exploring. Yeah, basically, two of you have that kind of romantic feeling. Or maybe you're the one who have romantic feeling, Aries, I don't know. But this is one of the aspect that could bring your relationship to higher level commitment. Sini ada kalian tuh mungkin romantis, kalian tuh bisa juga kalian dan cowok baru itu yang romantis. Dua-duanya bisa juga romantis. Siapapun yang romantis, sisi romantis ini bisa membuat kalian tuh ya akhirnya bisa gitu loh maju ke hubungan yang lebih serius. Ya karena ada sisi romantis ini. Karena ya suatu hubungan nggak akan bisa maju kalau memang nggak ada sisi romantisnya gitu kan. Ya namanya hubungan ya harus ada sisi romantisnya lah. Kalau nggak ada sisi romantisnya kan jadinya kaku gitu loh, Aries. Okay, Aries, I think thank you for watching my video. That's it for now. Okay, Aries, terima kasih sudah menonton video saya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Don't forget to subscribe, comment, share, and like my video. Jangan lupa untuk subscribe, komentari, dibagikan, dan di subscribe. Terutama bagi kalian yang memang baru di channel ini, especially for you who new in this channel, please subscribe ya. Terutama bagi kalian yang baru di channel ini, tolong di subscribe. I'll see you next video, next one, Aries. Bye. Sampai ketemu di video minggu depan, bulan depan. Bye, Aries.